Hello guys, welcome back to my channel. Kuan isna ami itu visit training center pungsise. Amni khan request kuan isna. To ide dikhabo itu highway road ase Kifri la Samudro Kifri. Aro yatibra aigena utajibra sabi. Yatibra ahide. Tingsambra hatam di right side jaide over de. Yatibra ahiase. Aro itu thakibo get to ajla video do ulup lamba thakibo holebi skip na kurijan saide apni khan request kura nisna aji to sob dikhai dibo ami time file gena jaina ase aji to chiole was sabo koijena na to itu ase visit training center laga get to itu banai na ase to sai iman mochabra banai na ase de aro rasta do sabi yatibra black topping shuru hoise to ine kai banai ase sai Mamali standard no ide sabi to jaigena aro over the kejing khan aro khor kan gigila khor bana he to sob dikhai diba dei sai thagi dei नाला भी खुंजी दिशे पूरा कंप्लीट होइसे ब्लैक टॉपिंग भी सभी किचन दो नीचे आरो इतु किचन আছে आरो टॉयलेट बाथरूम इतु aro rasta itu bi main road ti jai sabi kiman moja kiman standard banai chana Jadi itu kitchen ase kitchen itu banai dishe hal pra banai dishe sabi inka kam gurase chung banai dishe de aro soi toilet bathroom do itu kan toilet to 1 2 3 4 5 6 ase toilet aro bathroom do 1 2 3 bathroom be 6 partition bathroom 6 toilet 6 ini ka banai gena ase तो इनका इमान स्टैंडर्ड আছে হইলি মানু ভাবিব ভিলেজ কারখান্দ স্যালারি তো বেশি খাই থাকিব ভাবনা করব হইলি বেশি কম দি আছে তে স্যালারি তো হইলি ইদুরা ইদিয়া তো ইমান স্ট্যান্ডার্ড যাই আছে ইদুরা তাইগান ইদু নাগাল্যান্ড গভর্নমেন্ট ব্রাবি স্যালারি তো ইদিয়া তো সাই দিব হলা হোপ করে আছে দে याते नका जायगा नासे तो ऊपर दे गिनगा आसे सावदे
तो गाइस इदु আছে इदु ड्रिल খেলিবলৈ লা জাগা আছে ব্ৰেক খেলিবলৈ লা না কম্পন বেছি ডাঙৰ আছে দে ইয়াদি বৰা বুলি স্কাৰ্ট খান দু ব্ৰেক খেলিবলৈ লা বনাই দিবলৈ আছে কম্পন না ইয়াদি গুৰি দিবলৈ আছে দে তো ইমান হি আছে জাগাটো লৈ চাবি ইমান ডাঙৰ আছে আৰু ইটোতো ফালপ্ৰা মেইনটেইন হোৱা নাই তো ইটো কি হ'লে আছে সব মেইনটেইন কৰি আছে চাবি নালাখান সব লগাই দি আছে তো কাম কৰা মানুহ খান আছে ইয়াতে বহি কেনে চাবি কাম কৰি আছে দেই তো পাথৰ খান তো সব এই ও তাতে পৰা ওলাই কেনে itu nala banai dia ase ji inuga banai ase dei village card la to sai thakibi next tv itu kinuga hobo itu khutum howa biche tv update kori dibo aro ki nodun aro ki banai se kolle moi update dikhai thakibo itu ba নতুন আছে কইলে সাবস্ক্রাইব কৰি দিবি লাইক শেয়ার কৰি দিবি দেই আৰু নেক্সট ভিডিও দি আনিব দেই